And very glad to see all the senior missionaries in this school. Senang melihat kalian semua senior missionary di sekolah ini. And thank you for the wonderful speech of Ma'am Lee. Terima kasih untuk Ma'am Lee. Wonderful kata-kata sambutan dari Ma'am Lee. She said, when you can study, do your best. Dia katakan ketika engkau belajar, lakukan yang terbaik. It is right. Itu benar. I finished my bachelor degree in Samyuk University in Korea last 2006. Itu benar, dan saya menyelesaikan sarjana saya 2006 di Samyuk Universitas di Korea. When I was studying, it was not easy because I was poor and I have to work and I have to study together. Ketika bersekolah itu tidak mudah karena saya harus bekerja dan sekolah dengan waktu bersamaan. I was just a working student. Saya adalah murid yang bekerja, sambil bekerja, belajar bekerja, student labor. And after my graduation, I continue my study in Samyuk University for the master degree. Dan setelah saya ditamatkan, saya melanjutkan sekolah untuk gelar masteral di Universitas Samyuk University. But I stopped Tapi saya berhenti because I have a dream to be a missionary for the world. karena saya memiliki mimpi untuk menjadi missionary di dunia. So I went to Philippines and I continued my master degree in IAS. Dan saya melanjutkan dan akhirnya lanjutkan di IAS. So I got my master degree there, and it was very happy, but it was not easy. Dan akhirnya saya tamatkan di IAS, tapi itu bukan hal yang mudah untuk tamat master degree. When I was in Philippines, during my study, I also established the Korean church there in 1000 Missionary Movement campus in the Philippines. Ketika saya sekolah di Filipina, saya juga ada bersama di pelayanan Korea. And also I was the working student in IAS. Dan saya juga di IAS untuk pastoral siswa, mahasiswa dan juga bekerja. I was very busy, but when I look back my life, it was a really good time to study. Sangat sibuk, tetapi ketika saya melihat ke belakang itu adalah waktu untuk belajar. When you have opportunity to study, do your best. Ketika kita memiliki kesempatan untuk belajar, lakukan yang terbaik. And try to continue your study. Dan lanjutkan sekolah atau pendidikan. Those who graduate the high school, please try to study in university. Mereka yang tamat dari SMA, lanjut ke perguruan tinggi. Those who finish their study for the junior high school, please continue the senior high school. Mereka yang lulus SMP, lanjut ke SMA. You have possibility. Engkau memiliki kemungkinan. Your possibility is great. Kemungkinanmu adalah yang terbaik. Do not give up. Jangan menyerah. God is with us. Allah bersama dengan kita. And He will be with you. Dan Dia akan bersama denganmu. I want to talk about the fish, ikan. Saya akan berbicara tentang ikan. There is a fish named koi. Ada nama ikan namanya koi. Usually in Japan or America, they have a koi, this fish, in the fish bowl in the house. Biasanya di Amerika atau Jepang ada ikan koi di dalam akuarium, di dalam rumah. Yeah, when the fish is in the fish bowl, the size of the fish is just like this. Ketika kita lihat ikan dalam akuarium, ikan itu kecil saja. But if somebody put this fish into the pond of the house, the fish will become bigger. Tetapi ketika seseorang menaruh ikan itu di kolam yang besar, itu akan jadi besar. But if you see this fish in the river, you can see the size of the fish is really big.
jika kita melihat ikan ini ada di sungai, ikan ini akan jadi lebih dan lebih besar lagi. Where the fish stays, the place and the atmosphere decide the size of the fish. Dimanapun ikan ini diletakkan atau ditaruh, tempat itu akan membuat dia besar. Kalau tempatnya besar jadi besar, kecil jadi kecil. Now you are graduating. Sekarang engkau telah ditamatkan. It means you have another life. Pardon? It means you have another chance. Artinya kita tidak memiliki kesempatan yang lain. Some of you will go to the senior high school. Some of you go to Beberapa the dari senior high kalian school, akan ke SMA and you will learn another new things. dan kalian akan belajar hal-hal yang baru And lagi. some of you will go to university, Beberapa dari kalian akan ke perguruan tinggi and you will learn different and new things. dan akan belajar hal-hal yang berbeda, hal-hal yang baru. You will be the new atmosphere. Kalian akan menjadi satu keadaan yang baru. You will be in the new places. Kalian akan berada di tempat yang baru. It means you have a good opportunity to improve yourself. Itu berarti kalian memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. The place where you are will develop yourself. Tempat di mana kalian akan berada akan mengembangkan Anda sendiri. But there's most important thing. Tapi hal yang terpenting adalah The place you stay is very important, but it is more important to invite the greatest person into your heart. tempat di mana kalian berada adalah penting, tetapi yang lebih penting adalah seseorang yang kalian harus undang ada di dalam kalian. If you see the book of Philippians 4:13, Jika kita melihat di dalam buku Filipi 3 ayat 14, the Bible says, I can do all this through him who gives me strength. Alkitab mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. If you are in good place, the place will develop you. Jika kalian berada di tempat yang baik, tempat itu akan mengembangkan. Maybe you will learn very, very effective things. Mungkin kalian akan belajar hal-hal yang efektif. But more important thing is you should invite the greatest person into your heart. Tetapi hal yang terpenting adalah kalian harus mengundang seorang yang terbaik, terbesar di dalam hati. Who is it? Siapa dia? It is Jesus Christ. Itu adalah Yesus Kristus. Please invite Jesus Christ into your heart every day. Undanglah Yesus di dalam hatimu setiap hari. And He will greatly develop yourselves. Dan Dia akan mengembangkanmu dengan lebih baik. There will be no limitation. Tidak ada batasan. Because God is the greatest person in the universe. Karena Allah adalah individu yang terbesar di dalam jagat raya ini, alam semesta ini. But how can you receive the power from Jesus Christ? Tetapi bagaimana kita menerima kuasa dari Yesus Kristus? The book of Proverbs Di dalam buku Amsal 3:6, pasal 3 ayat 6, Bible says, Alkitab katakan, in all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Akuilah Dia di dalam segala hal, maka Ia akan meluruskan jalan. When you invite Jesus Christ to dwell in the heart of yourselves, Kita mengundang Yesus untuk tinggal dalam hati kita. He will give you wisdom, Dia akan memberikan hikmat, and He will give the power. Dia akan kuasa. But most important is you should submit to Him. Tetapi hal yang terpenting adalah Surrender everything to Jesus Christ. serahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. And whatever He gives, just receive and obey what He says. Apapun yang dia berikan, terima dan lakukan apa yang Dia berikan kepada kita. What is the theme of this graduation? Apakah tema dari penamatan kita kali ini? It is stand. Stand, berdiri. And then it is God is
with You. us. Allah bersama dengan kita. What is God with? What is the God is with us in Hebrew language? Apa yang tertulis di dalam bahasa Hebrew Ibrani tentang Allah beserta dengan kita? It is Emmanuel. Itu adalah Immanuel. This word Emmanuel was given to Joseph. Kata ini diberikan kepada Yusuf. Who is Joseph? Siapa Yusuf? He is the husband of Mary. Dia adalah suami dari Maria. Actually, when this Joseph was receiving the word Emmanuel, he was under stress. Sebenarnya ketika dia menerima akan hal ini tentang Immanuel, dia tertekan. He was so stressed and trembling. Dia tertekan dan susah. Because what happened? Because his wife, the Mary, who is going to be the wife of the Joseph, was pregnant before the marriage. Oleh sebab Maria, belum istrinya, sekarang sudah hamil. Before they live together, this woman become pregnant. Sebelum mereka tinggal bersama, wanita ini sudah hamil. He was so stressed, Dia tertekan. and he was wondering if he just forsake this woman or not. Dia berpikir apakah saya akan meninggalkan wanita ini atau tidak. But one night the angel came to Joseph, Suatu malam malaikat datang kepada Yusuf and he said that the angel said, "Do not be afraid." dan malaikat itu katakan, jangan takut. And this baby is the most important baby in the universe. Anak ini adalah anak yang penting di alam semesta. And then finally the angel give the name Emmanuel. Dan pada akhirnya malaikat itu memberikan nama kepada anak ini, Immanuel. And the meaning of the word is God is with us. Dan arti daripada Immanuel adalah Allah beserta kita. Yes, this word Emmanuel was given to Joseph when he was in his care. Ya benar, Immanuel ini adalah kata yang diberikan kepada Yusuf ketika dia takut. This name was given to Joseph when he was under stress. Nama ini diberikan kepada Yusuf ketika dia di dalam tekanan. It was a good message that God is with us. Walaupun ini satu kata yang baik atau pesan yang baik, Allah beserta kita. When the angel was giving this name to Joseph, it was the good message to Joseph. Ketika malaikat memberikan nama ini kepada Yusuf, ini adalah hal yang baik atau pesan yang baik untuk Yusuf. He couldn't know what the future will be. Dia harus mengetahui apa di masa depan, apa yang terjadi di masa depan. Since his wife is pregnant before they live together, the reputation of Joseph's family will be down. Ketika Yusuf mendengar bahwa atau mengetahui bahwa istrinya ini hamil, dia sebelum tinggal sama-sama dia merasa reputasi keluarganya akan tercemar. But this stressful time, God gave the name Emmanuel. God is with us. Tapi waktu itu Allah memberikan nama itu yang disebut Allah beserta kita. There will be challenge to all of you. Ini menjadi tantangan bagi kalian semua. Because some of you will go to high school, senior high school, and some of you go to the university, and some of you go to the place for work. Karena beberapa dari kalian akan ke SMA, beberapa dari kalian akan ke universitas, dan beberapa dari kalian akan ke tempat pekerjaan. It can be a challenge, and in some sense it can be a stressful time. Ini akan menjadi tantangan dan akan membuat hari-hari Anda tertekan. But don't be afraid. Tapi jangan takut. Stand before God. Berdiri bersama Because Allah. God is with us. Karena Allah bersama kita. Don't be afraid. Jangan takut. God will be with us. Allah beserta kita. May God bless you. Tuhan memberkati kita. Thank you. Terima kasih.